Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Boleh dengar suara Madam? Dengar, Madam. Dengar, Madam. Ya. Okay. Sorry ya. Madam punya tak tahulah kenapa tak boleh nak connect dari tadi ya. Okay, so Madam minta maaf. Madam tulis dekat description tu karboksilik kan. Excited sangat nak belajar karboksilik. Rupanya kita belum belajar lagi karbonil lah. So hari ni kita akan tengok karbonil. Okay, so sebab masuk topik alkohol, kan alkohol boleh jadi karbonil kan. So Madam ingat dah habis belajar karbonil, punya belum. Okay, so kita akan tengok in detail carbonyl compound. Okay, so carbonyl compound is a compound that contain carbonyl as functional group. Kita tahulah carbonyl adalah C double bond O. Okay, so the general formula is CnH2nO. Okay, so pay attention here. Kalau hidrogen 2 kali ganda bilangan karbon, so ini adalah karbonil. Okay, so contohlah C3H6O. C3H6O. Tengok hidrogen 2 kali ganda bilangan karbon kan? So ini adalah aldehyde ataupun keton. Okay, katakanlah dia bagi formula C3H8O. Kalau awak tengok hidrogen, dia ada extra 2 karbon kan? Okay, so ini adalah alkohol. Alkohol pasangan dia siapa? Ester. Okay, so the aldehyde and ketone, dia adalah isomer. Maksudnya aldehyde and ketone have the same formula. Okay, in terms of reactivity, aldehyde is more reactive towards nucleophilic addition. So untuk carbonyl compound, they will undergo nucleophilic addition. I repeat, for reaction nanti kita akan tengok carbonyl undergo nucleophilic addition. Okay, sekarang ni kita tahu oxygen is more electronegative than carbon. So what happen is nucleophile akan bagi elektron kepada electropositive carbon. So means that dia akan buat bond baru dengan nucleophile. So bila dia buat bond baru, this one will break. This bond will break. Dia akan jadi single bond. So ingat, Madam cakap banyak kali kan, double bond jadi single bond. So ini adalah addition. Addition, reaction. So samalah dengan keton pun sama je. Okay, nucleophile akan attack electrophilic carbon. Tapi apa yang membezakan reaktiviti antara aldehyde dengan keton adalah untuk keton, dia ada alkyl group kiri dan kanan. So because the alkyl group kiri kanan ni, kita boleh cakap bahawa there's a high steric hindrance. Okay, steric hindrance. Maksudnya kat sini, bila nucleophile nak masuk, dia akan terhalang oleh alkyl group. Okay, dia akan terhalang. So because of that, dia tak boleh nak react seperti mana dekat aldehyde. Aldehyde, untuk aldehyde, dia ada hydrogen. Dia ada satu saja alkyl group. So dia punya space is bigger. Okay, so enough for the nucleophile to attack the carbon. So that's why aldehyde is more reactive. So if the question asks you, which one is more reactive? Explain. So your answer should be aldehyde is more reactive than ketone. The reason is because you can say that aldehyde has less steric hindrance. Aldehyde has then ketone. So basically this is the explanation. Okay, itu saja. Okay, dia tak akan tanya awak explanation sampai 4, 5, 6 markah. Biasanya 2 atau 3, 2 lah. Okay, 2 markah.
Okay, so that's the introduction for carbonyl. Next, we move on to the naming. Okay, so untuk topik ni kita ada aldehyde dengan keton kan. So kita akan naming aldehyde first, then kita akan pergi pada keton lah. Okay, so aldehyde adalah carbonyl yang ada hydrogen attached to it. So konsep naming dia sama macam sebelum ni. We find the longest carbon chain and carbon number 1 mestilah C double bond O. I repeat, the first carbon mestilah C double bond O. Okay, so bila kita bagi nama nanti, kita akan ganti alkane jadi al. Contoh methane, metanal, pentane, pentanal, hexane, hexanal. So kita tahulah, kalau ada al kat belakang tu, itu adalah aldehyde. Okay, so let's move on to the first one. We have only one carbon. And we have C double bond OH. So ini adalah aldehyde. So kalau satu karbon, methane kan? So kita tukar nama dia jadi metanal. Metanal. So common name untuk metanal adalah formaldehyde. Ini kena tahu dia punya common name. Common name dia adalah formaldehyde. Next, we have two carbon. 1, 2. So this one must be carbon number 1. So IUPAC name dia apa? Kalau dua ethane kan? Ethane. So kalau dua carbon, etanal. So common name dia adalah acetaldehyde. Acetaldehyde. Okay, that's the basic one. Next, kita ada aldehyde. This is aldehyde attached to a benzene ring. So basically, this is aromatic aldehyde. Aromatic aldehyde. So untuk aromatic aldehyde, nama dia akan jadi benzaldehyde. Benzaldehyde. Okay, so that's the third one, last one. Okay, this one. 1, 2, 3, 4. So the longest carbon is 4, and this one automatically letak siap-siap number 1. Okay, and at carbon number 3 and 2 ada substituent methyl. So 2, 3, ada 2 methyl kan? So dimethyl. So the longest is 4. Kalau 4 butane kan? So dia akan jadi butanal. Okay. If you can see over there, we don't put one butanal. We don't put one benzaldehyde. We don't put one ethanol. Kita tak letak satu. Kenapa? Sebab untuk aldehyde, the C double bond O is always at carbon number 1. So kita tak letak lah one butanal. Okay, kalau letak tak apa tak? Tak apa. Rasanya tak apa. Madam rasa tak apa. Rasanya lah. Tapi biasanya kita tak letak lah. Okay. Next, let's move on. If the aldehyde attached to a ring, kita akan guna suffix carbaldehyde. Okay, CHO tu aldehyde lah ya. Okay, bila aldehyde macam kes ini, aldehyde attached to a ring. So that's the parent. And this one carbon number 1, 2, 3. Okay, dia akan jadi cycloalkane carbaldehyde. So contoh for this one, 3, 3, dichloro. Okay, lepas tu segi 4, cyclobutane. Lepas tu tambah perkataan carbaldehyde. So, kita tahulah itu adalah cyclic aldehyde. Carbaldehyde adalah cyclic aldehyde. Okay. Tapi kita tak boleh cakap cyclobutanal.
Take note cyclobutanol tak wujud Ramai orang buat salah yang ni. Kita akan gunakan cyclobutane carbaldehyde. Itu nama yang betul. Itu nama yang betul untuk cyclic aldehyde. Okay, let's do another example here. We have cyclohexane. Lepas tu ada aldehyde kan. So bulatkan semua. So that's the parent. Okay. So at carbon number 2 ada ethyl. So 2 ethyl cyclohexane. Lepas tu tambah perkataan carbaldehyde. Cyclohexane carbaldehyde. Okey. Perlu tak letak 1 cyclohexane carbaldehyde? Perlu tak letak 1 cyclohexane carbaldehyde? The answer is no. Because the carbon that has double bond O yang ini memang nombor 1. Automatically dia nombor 1. So ini akan jadi nombor 2. So that's why 2 ethyl cyclohexane carbaldehyde. Okay, so that's the naming and drawing for aldehyde. Let's do some example over here. Exercise 1. Draw the following aldehyde. Okay. So dalam exam, kalau awak pun dah tengok kan, soalan dia berbentuk apa? Soalan dia lebih kepada soalan berbentuk esei, tapi jawapan bukan esei ya. Biasanya dia akan bagi nama compound tu, so awak kena tahu lukis. So let's do the first one. 2 isobutyl, 3 isopropyl hexana. Okay, madam nak you highlightkan the parent first. Okay, parent. Parent dia hexana. Hexana means that 1, 2, 3, 4, 5, 6. There's a 6 carbon. Okay, 6 carbon. At carbon number 2, but before that, hexana maksudnya ada C double bond OH. Tapi madam tak letak H lah. Nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Tapi jangan letak tiba-tiba tak letak H. So dia akan jadi metal kat sini ya. So better jangan letak. Okay. And one more thing, I want you guys to start using skeletal. Sebab guna skeletal structure ni, dia boleh mengelakkan awak daripada membuat kesilapan. Membuat kesilapan dalam menulis compound. Kat mana tadi? Okay. So, dia kata 2 isobutyl. Okay, madam macam mana lah iso tu? Okay, iso tu, madam selalu cakap iso tu kalau lukis dalam bentuk skeletal, rupa iso tu adalah kaki ayam. Isopropyl, dia ada 3 carbon. Propyl kan 3. Propyl maksudnya 3 kan? So, at carbon number 3, okay, dia ada kaki ayam macam ni. Okay, that's the isopropyl. Kalau isobutyl, ini adalah isopropyl. Kalau isobutyl, sama juga kaki ayam, cuma tambah 1 extra carbon. Sebab dia 4 carbon kan. Kalau isopropyl dia 3 carbon. Kalau isobutyl dia ada 4 carbon. So for isobutyl tambah 1, 2, 3, 4. Okay, that's the compound. That's 2 isobutyl, 3 isopropyl hexana. Ingat kalau iso ni bentuk dia Y. Okay, kaki ayam. Okay, next B. Trans 3-methyl cyclopentane carbaldehyde. Okay, highlight the parent first. Cyclopentane carbaldehyde. So cyclopentane segi 5. Lepas tu carbaldehyde maksudnya ada C double bond O.
CH. Okay. 1, 2, 3. Dekat karbon ketiga. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3 ada ni tak. Okay, so ini adalah compound. So untuk trans kita kena tunjuk lah. Nak tunjuk apa? Kita nak tunjuk ni, hidrogen ni. Okay, hidrogen. Satu atas, satu bawah. So, I redraw the molecule. Allah. I redraw the molecule. Carbon 1, 2, 3 kan. Okay, satu hidrogen kita letak atas, satu hidrogen kita letak bawah. So that is trans. That is trans isomer. Itu je. So jangan kalut nak buat terus cis trans tu. You lukis dulu tanpa tengok trans tu. Lukis dulu compound 3-methyl cyclopentane carbaldehyde. Last one baru lukis trans. Lukis dia dalam bentuk trans isomer. Okay, next kita pergi pada C. Okay, compound C. 1-methyl cyclopropane carbaldehyde. Cyclopropane carbaldehyde. Cyclopropane segitiga kan? Segitiga carbaldehyde. Mesti ada aldehyde. Lepas tu 1-methyl. Dekat carbon yang sama ada methyl. 1-methyl cyclopropane carbaldehyde. And last one, 3,6-diethyl nonanal. Nonanal adalah 9 bond. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Dekat karbon pertama ada aldehyde. Lepas tu dia kata dekat karbon ketiga 4, 5, 6 dan 6 ada methyl. Ada 2 karbon. Okay, cek. Next, let's move on. What happens if we have functional group other than aldehyde? Okay. Ingat priority of the functional group. Paling tinggi adalah carboxylic acid. Okay. The king of the functional group is the carboxylic acid. So, katalah macam daripada nama ni, 3-hydroxybutana. Maksudnya hidroksi itu adalah substituent. Alkohol tu jadi substituent. Sedangkan aldehyde tu adalah dia punya parent. So, we draw the butanol. 1, 2, 3, 4. Okay, letak double bond O dekat karbon pertama. And kan number 3 ada hydroxy. Dah, siap. Okay, maksudnya kat sini antara aldehyde dengan alkohol, aldehyde lagi tinggi priority. That's why bila kita bagi nama, dia akan jadi parent. Okay, next. 2-pentenal. Ini bukan typo, bukan salah eja. Pentenal maksudnya ada carbon bond, double bond. Okay, so we draw the 5 carbon first. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ke bawah. Okay, dekat karbon pertama aldehyde. Dekat karbon kedua ada double bond. So this is it. This is the compound. Okay, so kalau awak tengok daripada nama, from the name itself kita tahulah aldehyde lagi tinggi priority berbanding alkohol and also carbon-carbon double bond. Okay, naming dia sebagai parent. Okay, so that's it for naming aldehyde. Kita ada dalam 20 minit lagi. Okay, kita ada dalam 20 minit lagi. Madam cuba habiskan ketone pula ya. Okay, now let's name the ketone. Okay,
Untuk keton, you have to mention the position of the carbon double bond O. Kena tunjuk. Okey, kena bagi tahu. Dia dekat carbon kedua ke, ketiga ke, keempat. Untuk keton, double bond O tu dia tidak akan berada dekat carbon pertama. Kalau double bond O dekat carbon pertama, dia akan jadi aldehyde. So, for keton, it starts from carbon number 2, 3, 4 and so on. Okay, lepas kita dah tahu the longest carbon chain, we are going to replace the name with from alkene to on. Contoh, pentane kan, pentane. So, bila dia jadi keton, dia akan jadi pentanon. Hexane, hexanon. Heptane, heptanon. So, kita tahu lah itu adalah keton. So, for example, cuba tengok compound awak, kita ada C double bond O, kiri kanan ada alkyl kan. So this is keton. Okay, this is keton. So kita letak. Kalau tiga propa kan, propa. So dia akan jadi propanol. Nampak tak? On tu. Okey, perlu tak letak 2 propanol? Perlu tak kita letak 2 propanol? In this case, for propanol, we don't have to put 2 propanol. Kita tak perlu letak 2 propanol. Kenapa? Because the position is already fixed at carbon number 2. Dia tak boleh bergerak. Okay, the position for the carbonyl is fixed. Okay, next we move on to B. Kita ada C double bond O, kiri kanan dia ada karbon. So ini keton kan? So bulatkan parent. Okay, awak tak boleh bulatkan dia bersama-sama dengan cyclic. No. Awak kena tahu asingkan antara cyclic and non-cyclic. So basically, even though this is keton, the longest carbon chain is only 2. And this one akan jadi carbon pertama lah. Yang carbon double bond O akan jadi carbon yang pertama. So for this case, nama dia akan jadi 1-cyclohexyl, 1-cyclohexyl, etanon. Etanon. 1-cyclohexyl, etanon. Okay, that's the second one. Okay, next. C. Okay, we find the longest carbon chain that has C double bond O. So, bulatkan dulu. Yeah, this one, bulatkan. Okay, so numbering start from the left. 1, 2, 3, 4, 5. Why? Because we want to give the lowest number towards the carbonyl. So, for this one, 3 methyl. Okay, position dia dekat mana? Position dekat carbon number 2 kan? And the longest carbon is 5 kan? Kalau 5 pentanon. Ataupun mungkin awak belajar dulu dekat sekolah 3 methyl 2 pentan. Kalau dah ni tak perlu dah ni. 3 methyl pentan 2 on. Okey, kepulang pada awak nak guna yang atas ataupun yang bawah. Yang penting untuk keton, you have to mention the position of the double bond. Okay, last one. We have cyclic here. So this is your parent. Ada 6 carbon kan? So 1, 2, 3, 4.
Okey. Ini Madam cakap apa? Bentuk Y. Y kan? Kalau Y, isopropyl. This one, methyl. So at carbon number 4, ada methyl. At carbon number 3, ada isopropyl. Okay, parent dia apa? Parent dia adalah, okay, kalau untuk ni, cyclohexanone. Okay, untuk cyclic apa? Cyclic keton, namanya akan jadi cyclohexanone. Bukan karbaldehyde tu tidak. Karbaldehyde tu untuk aldehyde. Okay. Aldehyde. Okay, next. Okay, sebelum tu, always remember, iso tidak terlibat dalam alphabetical order. Kita akan ignore iso. That's why iso Madam letak dekat belakang. So kalau ikut susunan alfabet A, B, C, D, E, kita jumpa M dulu barulah, I pula, barulah C. Okay, remember that. Okay, next. Ketone has higher priority compared to other functional group. Okay, macam case aldehyde tadilah. Okay, so contoh, kalau ada hydroxy, ada keton. So keton lah lagi tinggi priority. Okay, for this one, we draw the 2-pentanone first. Okay, draw the 2-pentanone first. Ingat, kalau dia bagi nama, if the question gave you the name, you draw the parent first. Okay, 2-pentanone. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 karbon. Dekat karbon kedua, ada apa? Ada karbon double bond kan? Okay, lepas tu dekat karbon keempat, ada methyl. And then at the same carbon also ada OH. That's it. Okay, this is the compound. Next, draw the parent first. 1, 2, 3, 4, 5. Carbon number 2, ada double bond O. Lepas tu dekat karbon ketiga, 1, 2, 3, ada phenyl. Phenyl is the benzene ring. Nampak tak? Even though kita ada benzene ring, but because of the presence of ketone, benzene ring akan jadi substitute. And at carbon number 4, ada methyl. So maksudnya even though benzene ni besar, tetapi dia kalah in terms of priority of the functional group. Okay, last two, cyclopentanone. Cyclopentanone maksudnya segi 5. On tu maksudnya ada double bond O. At carbon number 3 ada double bond. Carbon double bond. So this is cyclopentanone. Salah, sorry. Nombor 3 dekat sini. Okay, 2 cyclopentanone. Tapi dia kata at carbon number 2 ada sec-butyl. Sec-butyl maksudnya the parent attached to the secondary carbon. Okay, that's the sec-butyl. Okay, last one. This one easy. 2-heptanone. Hepta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At carbon number 3. 2-hepta maksudnya dekat carbon kedua ada double bond O. So this is the ketone. And then at carbon number 3 ada methyl. So this is 3-methyl 2-heptanone. Okay guys, so let's do
Let's do these exercises together. The first one, write down all the structural formula of compound with molecular formula C5H10O. C5H10O. Jadi cakap apa tadi? Kalau bilangan hidrogen twice as the number of carbon, 2 kali ganda bilangan carbon, so ini adalah carbonyl. Kalau carbonyl dia boleh jadi 2. Dia boleh jadi aldehyde, dia boleh jadi keton. So, ini adalah contoh soalan exam. So, dia suruh write down all the formula and name them according to IUPAC nomenclature. Okay, kita start dengan carbon panjang lah. Okay, so we are going to apply here 3 different types of isomer. Awak belajar sebelum ni kan, positional, functional group, and chain isomer. So even though you dah jawab semua tu masa dekat tugasan kan, tugasan you buat semua benda tu, tetapi you jangan ingat, okay dah keluar tugasan, dah tak keluar lah. Tidak, the concept is still applied sampailah topik carboxylic acid. Okay, so let's draw the first one. We start with straight chain 5 carbon. Here we have 5 carbon. Okay, let's start simple. 5 carbon, and we put the carbonyl at carbon number 1. Very simple. Okay, so madam nak tanya siapa? Nak tanya Diana Aprina. The first compound apa nama dia, Diana? Diana, apa nama compound yang pertama? Pentanal. Apa? Pentanal. Nah, kenapa Hanis yang jawab ni? Diana mana? Thank you, Hanis. Okay, so the name is pentanal. Tak perlu letak satu. No need to put pentanal. Okay, we start simple. Next, still 5 carbon, but we move the position of double bond to the next one. Okay, if you can see over here, dia dah tak jadi aldehyde. Dia sudah jadi keton. So this is functional group isomer. So Adika, apa nama isomer yang kedua ni, Adika? Pentanal. Jerit nampak. Berapa? Apa nama? Pentanal. Penta? 2 pentanal. Two pentanol. Ataupun pentan. Awak ni suka sangat nama susah-susah. Madam rasa susah tau, pentan on. Orang bagi simple nak buat susah. Hai. Okay. Next. Let's see whether we can still move the next. Carbonyl to the next one. Okay. Let's ask Nazura. Nazura, compound ketiga apa nama dia? Nazura. Madam. Yes. Jawab je, bukan boleh rotan pun awak jawab. Apa nama? 3 Yeah. Pentanon. Okay, good. Thank you. Ni Nazura ke Nasuha ni? Nazura, madam. Oh, okay. Awak share device. Okay, so. Okay, thank you.
Okay, so this one functional group kan, and these two are the positional isomer. Actually you dah cover dua isomerism sudah. Okay, next. Rasanya dah tak boleh, kalau madam bawa pergi sini, double bond tu, dia akan jadi 2 pentanon. Remember, when we draw the isomers, we have to make sure the name of each compound is not the same. Okay, so kita patah balik. Kita patah balik karbon yang pertama, compound yang pertama. Tadi dia 5 carbon kan. So kita try pendekkan dia jadi kita pendekkan dia jadi 4 carbon. Okay, tapi jangan ubah kedudukan double bond O. Main je dia dekat karbon pertama. But we shorten the chain and put the methyl at carbon number 2. Okay. So, Maisara, Nurul Maisara, boleh jawab yang ni Maisara? Kompon yang keempat. Tu metil butanat. Tu metil. Macam tak sure je. Tu metil butanal. Okay, good. Tu metil butanal. Okay. So, methyl tu madam boleh bawa pergi ke karbon ketiga. So, dia boleh jadi tu methyl butanal. Tengok, awak dah buat 5 dah compound. 5 markah dah kat sini ya. Okay, last one, I think. Okay, tadi 4 kan? Madam pendekkan lagi karbon jadi 3 sahaja. 3, tapi madam maintain position of the aldehyde. Dan kita letak dekat karbon kedua ni, 2 methyl. So for this one, 2 dan methyl propanol. You don't have to worry, dia takkan bagi ni nama pelik-pelik. Okay, sebab tu kalau you tengok pasir kan, dia tak bagi ni neopentyl, jarang. Rasanya madam tak pernah jumpa kat. Kalau ada pun mungkin yang zaman 2009, 2010. Okay, biasanya nama-nama ni basic saja, yang simple saja dia bagi. Okay, tu pentanon. Yang famous adalah propanal, pentanon, hexanon, and so on. Okay, so that's it. So tomorrow we are going to look at the preparation of carbonyl as well as reaction of carbonyl. So this one ada. So untuk reaction and preparation, kita banyak recap lah sebenarnya. Kita banyak recap. Okay guys, so I think that's it for me for today. Untuk hari ni kita belajar naming sahaja dulu. Okay, I think that's all from me. So thank you. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Lajunya. Jap. Kelas lain you dah face to face ke? Subjek lain? Subjek lain dah face to face ke? Oh, practical test. Itulah madam tahu practical test yang face to face sekarang. Yang kelas madam tak sure lagi ya. Okay guys, thank you. Assalamualaikum. Welcome.